مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. Aujourd'hui je fais la suite du production écrite pour les élèves de première année moyen. كنت قلت لكم قبل une production écrite على الانترنت. Et maintenant aujourd'hui je fais une production écrite يعني un sujet متعلق بالرياضه بالسبور. دونك هنا كيقدروا يقولوا لكم واش هو لو سبور بريفيري، يعني ما هي الرياضه المفضله عندكم. هنا اختاريت لكم انا لا ناتاسيون اللي هي السباحه. Donc, la natation, la production, la natation, السباحة. La natation est une activité bénéfique pour notre corps et notre morale. Alors, quels sont ses bienfaits? La natation permet d'avoir une forme physique et d'éviter certaines douleurs comme le mal à dos. Elle limite la prise de poids et protège l'organisme contre plusieurs maladies, comme le diabète, l'hypertension et les troubles digestifs. Les troubles digestifs. Alors, pour avoir un corps sain, il est important de bouger et faire du sport. Ça, c'est pour la production de la natation. هنا نشرح لكم شوية على هذه la production. La natation اللي هي السباحة est une activité bénéfique pour notre corps. يعني تعود بالفائدة على le corps تاعنا اللي هو الجسم et notre morale. Alors, quels sont les bienfaits? هنا عندنا la phrase du questionnement. واش هما الفوائد تاع la natation? La natation permet d'avoir une forme physique et d'éviter certaines douleurs comme le mal à dos. يعني هاد la natation راح تساعدنا بزاف فيزيكمون في الجسم تاعنا، اي راح تبعد علينا بآلام الظهر مثل آلام الظهر. Elle limite la prise du poids et protège l'organisme. يعني راح تنظم لنا تنقص لنا في الميزان تاعنا وتحافظ علينا من امراض مثل كوم لو ديابيت اللي هو السكري، ليبرتونسيون اللي هي الضغط الدموي، et les troubles digestifs اللي هي تاع الجهاز الهضمي. Alors pour avoir un corps sain يعني باه يكون عندنا جسم صحي il est important de bouger et faire du sport. لازم ضروري نبوجو يعني نتحركوا et faire du sport. Ça c'est pour la natation. عندنا هنايا une production écrite على le train. Le train. J'aime voyager dans un train qui est un moyen de transport composé de voitures de chemin de fer. Mais quels sont ses bienfaits? Grâce au train, j'économise de l'argent, je peux manger et boire ma propre nourriture, les sièges sont confortables, je peux regarder par la fenêtre pour admirer le paysage ou dormir et me reposer. C'est un moyen de se déplacer en toute sécurité. Le train اللي هو القطار. يعني هنايا نفضل j'aime voyager، نحب نفواياجي في لو تران اللي هو وسيلة un moyen de transport، يعني وسيلة نقل composée de voitures de chemin de fer، يعني مسيارات غرف تاع الحديد de fer. mais quels sont ses bienfaits؟ يعني ما هما الفوائد تاع لو تران؟ grâce au train هنايا عندنا لا كوز بهذا، يعني بفضل هذا لو تران جيكونوميزي دو لارجون، يعني نحن اقتصدت في لارجون تاعي في الدراهم تاعي. جو بو مانجي اي بوار ما بروبر نوريتور، يعني نقدر نتغدى ونشرب في هذا لو تران نورمال. لي سيج سون كونفورتابل، يعني المقاعد تاعهم سون كونفورتابل مريحين. جو بو ريغاردي بار لا فينيتر، نقدر نشوف بار لا فينيتر بور ادميري لو بيزاج، يعني بتامل في المناظر. ou dormir et me reposer، ولا نقدر نرقد ولا نريح. c'est un moyen de déplacer en toute sécurité، يعني وسيلة نقدروا نتنقلوا بها بكل sécurité، يعني ما يصرالنا والو. عندنا هنا une production sur le téléphone portable. Le téléphone portable est un appareil de communication indispensable, autrement dit le smartphone. Il est composé d'un écran, des touches, d'une batterie et d'une puce. Mais quels sont ses bienfaits? Le téléphone portable nous permet d'effectuer des appels à travers le monde et d'envoyer des SMS, de nous distraire en écoutant de la musique ou en jouer à du jeu. Et grâce aux photos et aux vidéos, on garde de beaux souvenirs. Sans oublier la possibilité de se connecter à Internet à n'importe quel moment ou endroit. Le smartphone reste l'une des meilleures découvertes technologiques dans le monde. Donc le téléphone portable اللي هو appareil de communication، يعني آلة تاع الاتصالات indispensable، يعني في أي مكان
autrement dit يعني البعض الآخر هنايا عندنا une reformulation يقولوا له le smartphone يعني يقولوا له أيضا smartphone. Il se compose d'un écran عندنا دي touches une batterie puce. mais quels sont ses bienfaits؟ هنا les bienfaits تاعو واش هما؟ يعني الفوائد تاعهم le téléphone portable nous permet d'effectuer des appels à travers le monde يعني راح يخلينا نديرو des appels à travers le monde العالم كامل et envoyer des SMS نبعثو des messages de la musique نقدروا نسمعوا موسيقى jouer des jeux et grâce يعني بفضل هذا التليفون راح يكونوا عندنا دي فوتو اي دي فيديو كي garde de beaux souvenirs راح نخلو ذكريات جميلة sans oublier la possibilité de se connecter à internet يعني بلا ما نساو نقدروا نكونيكتو به يعني نديرو انترنت à n'importe quel moment ou endroit يعني في اي مكان ولا في اي وقت. Le smartphone reste l'une des meilleures découvertes technologiques dans le monde. يعني هذا الهاتف النقال ou bien le smartphone يبقى من أحد أفضل les découvertes technologiques. Ça c'est pour ces productions écrites. Donc jusqu'à là نكونوا كملنا على فيديو تاع اليوم. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.